আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ইউনানি চিকিৎসা বিনামূল্যে সুস্থতার পথে সাধারণ মানুষ। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও বিস্তৃত ও সর্বজনীন করতে বড় পদক্ষেপ নিল ভারত সরকার। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় এবার যুক্ত হচ্ছে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রায় বিনামূল্যে ইউনানি চিকিৎসার সুবিধা পেতে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি সহ প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলিকে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। भारत में बहुत सारा सिस्टम है मेडिसिन का, जिसमें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और हर पैथी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कंप्लीट क्योर एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पे हम कहें कि जैसे जॉइंट डिसऑर्डर्स, उसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में। इसी तरह स्किन डिसऑर्डर्स, उसका भी कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम ये देखें, यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।